Hello Hello everyone, everyone, I am Venansi Serson and I am as a translator and my partner. I'm Efri Sarjo as a speaker. Okay, on this part we will take the video to the field or turn of translation and interpreting course. Jadi judulnya pemanfaatan aplikasi Monly sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing. So the title, Utilization of Monly application as an interactive learning media to improve foreign language skills. Monly adalah aplikasi pembelajaran bahasa berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing melalui pendekatan interaktif. Aplikasi ini dikembang oleh ATI Studios dan didukung oleh berbagai fitur seperti pelajaran berbasis percakapan, pengenalan suara untuk melatih pengucapan, dan permainan bahasa yang menarik. Monly is a technology-based language learning application designed to improve foreign language skills through an interactive approach. The application is developed by ATI Studies and is supported by various features such as conversation-based lessons, voice recognition to practice pronunciation, and engaging language themes. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, Monly menjadi alat pembelajaran yang relevan di era digital, terutama dalam membantu siswa dan penggunaan umum mempelajari bahasa secara efektif. By utilizing advanced technology, Monly becomes a relevant learning tool in the digital age, especially in helping students and general users learn languages effectively. Secara teori, pendekatan pembelajaran bahasa melalui teknologi interaktif seperti Monly berakar pada teori konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika siswa secara aktif membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Teknologi interaktif ini membantu pengguna terlibat secara aktif dalam simulasi percakapan, pengusahaan kosakata, dan tata bahasa. So in the theory, the approach to language learning through interactive technologies such as Monly is rooted in the theory of constructivism, which states that learning will be more effective if students effectively construct understanding through direct experience. This interactive technology helps users actively engage in simulate conversation, vocabulary acquisition, and grammar. Fitur Monly seperti pengenalan suara memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keterampilan berbicara dengan umpan balik instan. Sementara permainan dan kuis membantu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi. Monly bekerja sebagai media pembelajaran yang mendukung keterampilan bahasa dan cara yang sistematis dan praktis. Pengguna dapat berlatih percakapan sehari-hari melalui simulasi interaktif. Monly features such as voice recognition allow users to improve speaking skills with instant feedback, while games and quizzes make learning more fun and motivating. Monly works as a learning medium that supports language skills in systematic and practical way. Users can practice everyday conversation through interactive simulations. Memperbaiki pengucapan dengan pengenalan suara, serta mengukur kemampuan mereka melalui kuis yang diberikan. Namun, aplikasi ini juga memiliki tantangan, seperti ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan akan koneksi internet yang stabil. Dalam implementasinya, Monly dapat digunakan secara efektif dalam mempelajari di kelas maupun secara mandiri. Improve pronunciation with voice recognition as well as measure their skills through quiz. However, the application also had its challenges such as dependency on technology and the need for a stable internet connection. In its implementation, Monly can be used effectively in classroom learning as well as independently. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk menyelesaikan pelajaran harian di Monly, kemudian mendiskusikan hasilnya di kelas.
Fitur pengenalan suara dapat digunakan untuk melatih siswa berbicara dengan lebih percaya diri. Sementara, kuis dalam aplikasi dapat menjadi alat evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Sebagai contoh konkret, siswa dapat diminta mempraktikkan dialog dari aplikasi di depan kelas untuk meningkatkan kemampuan berbicara mereka. For example, teachers can assign students to complete daily lessons on Monday, then discuss the results in class. The voice recognition feature can be used to train students to speak more confidently, while the in-application quiz can be an evaluation tool to measure students' understanding. As concrete example, students can be asked to practice the dialects from the application in front of the class to improve their speaking skills. Kesimpulannya, Monly adalah media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing secara interaktif. Dengan fitur-fitur inovatifnya, aplikasi ini membantu pengguna belajar bahasa dengan lebih mudah dan menyenangkan. Monly juga menawarkan peluang besar bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Oleh karena itu, aplikasi ini layak dipertimbangkan sebagai bagian dari metode pembelajaran bahasa di era digital. In conclusion, Monly is an effective learning tool for improving foraging language skills in an interactive way. With its innovative features, this application helps users learn languages more easily and enjoyable. Monly also offers great opportunities for teachers to create a more engaging learning atmosphere. Therefore, this application is considering as part of the language learning methods in the digital era. Okay, everyone, thanks. That's all for this watching in our video. Thank you. Bye.